बातें सारी चाहती हूँ, नित नए ख्वाब को चाहती हूँ, नहीं जो बदलना चाहती हूँ, मैं साथ हवा के चाहती हूँ। प्राइवेट स्कूल की तरफ से एबटाबाद में क्राउन होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सदर प्राइवेट एजुकेशन ने और केपीके के तालीम से वाबस्ता लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। आज हमारी डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट हज़ारा डिवीज़न की मीटिंग डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में हुई, जो स्कूलों की बंदिश के हवाले से मरकज़ी गवर्नमेंट की जो फैसले होने जा रहे हैं उसके हवाले से प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क ने सूबाई कैबिनेट का इजलास पेशावर में किया। वहाँ पे हमने ये फ़ैसला किया कि ये जो बच्चों का जो पहले तालीमी नुकसान हो चुका, तो चाहिए गवर्नमेंट को ये था कि उसका अजाला करते, उसके लिए कोई रास्ता निकालते। अब फिर दोबारा स्कूल बंद करने के हवाले से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, तो इसके हवाले से प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क ने ये फैसला किया, अगर मरकज़ी गवर्नमेंट ने तालीमी अदारे बंद किए तो हम ये समझते हैं कि तालीमी निज़ाम को तबाह करने के मुतरादिफ है। पूरी दुनिया में लॉकडाउन जारी है, लेकिन तालीमी अदारे कहीं भी बंद नहीं हो रहे। और हम अपने इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को देखें तो यहाँ पे SOPs के ऊपर जो अमल हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ तालीमी इदारों में हो रहा है। तो इसलिए हमारी हुकूमत वक्त से अपील है, जो बच्चों का पहले वक्त ज़ाया हो चुका और बच्चों के अंदर जो तब्दीलियाँ आई पूरा माशरा उसको जानता है, तो इस दफ़ा अगर ये फ़ैसला उजलत में किया गया और तालीमी इदारे बंद कर दिए गए तो ये बहुत वाज़ेह है। सबसे पहले वालिदैन इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि SOPs के ऊपर सिर्फ तालीमी इदारों में अमल हो रहा है और जो यहाँ पे सैम्पलिंग हो रही है थ्रू पाकिस्तान, तो तालीमी इदारों से कोई इतना फिगर नहीं है कि जिसको ये बेस बना के इनको बंद करें। तो हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि बच्चों का ख्याल करें, आने वाली नस्ल का ख्याल करें। अब स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पे स्मार्ट सिलेबस दिया गया, उजलत में सारे काम किए गए, और ख़ास कर इस पीरियड में जो बच्चे 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होंगे तो उनका फ्यूचर तबाह कर दिया गया। उनके लिए कोई गवर्नमेंट के पास पॉलिसी नहीं है, क्योंकि 2 साल के बाद 4 साल के बाद जब वो प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाएंगे तो बेसिक मालूमात से वो आरी होंगे। तो इसलिए हमारी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि ये स्टेप ना उठाए जाए। अगर गवर्नमेंट ने तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया तो प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क PEN सूबे की तमाम तंजीमों से और पाकिस्तान की तमाम प्राइवेट स्कूल्स की तंजीमात से मिल के हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाएंगे, जिसमें हम वालिदैन को, सिविल सोसाइटी को, मीडिया, वकला के जितने भी सेटअप मौजूद हैं उनको एतमाद में ले कि इंशाअल्लाह हम इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का ऐलान करें। सूबाई सदर प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क PEN KP अभी जो वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से तालीमी इदारों को बंद करने का कहा जा रहा है, तो इसके हवाले से हमने प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क PEN ने सूबाई कैबिनेट का पेशावर में इजलास किया और वहाँ पे ये फ़ैसला हुआ कि चूँकि पिछली दफ़ा जब ये अदारे बंद हुए तो उसके बाद रीओपन के बाद सेक्रेटरी एजुकेशन मिनिस्टर के साथ जब मीटिंग हुई तो वहाँ पे ये कमिटमेंट हुई थी कि जो सर्दियों की छुट्टियाँ हैं वो बिल्कुल नहीं दी जाएंगी, या जिन अदारों में बिल्कुल बर्फ़बारी है तो उन दिनों में वहाँ पे छुट्टियाँ दी जाएगी। और अब जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो इसमें उसको बेस बना के फिर तालीमी इदारे बंद किए जा रहे हैं। हालांकि इसकी शिद्दत दुनिया के बाकी ममालिक में बहुत ज़्यादा है,
تو وہاں پہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ بند نہیں کیا گیا. اور یہ بہت NCOC کی میٹنگ میں بھی اس پہ بھی بریفنگ دی گئی تھی کہ یہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کے اوپر اس وائرس کا اثر نہیں ہوتا. اب سمجھ سے بات بالاتر ہے کہ اس میں جب بھی بات آتی ہے تو تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ موجودہ گورنمنٹ تعلیم کے حوالے سے اس میں انقلاب لانے کے دعوے کیے تھے. اب پچھلی دفعہ جو 7 ماہ کے بعد اب ادارے کھلے، بچے ذہنی طور پہ کس پوزیشن میں ہر سرپرست بخوبی جانتا ہے، تو ان کو ایک تباہی کے دہانے پہ یہ سیکٹر کھڑا ہے. اس دفعہ پر اگر پھر دوبارہ تعلیمی ادارے بند کیے گئے تو اس کے خلاف ہم ایک تحریک چلائیں گے، اور معاشرے میں جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ وکلاء ہیں، چاہے وہ سول سوسائٹی ہے، اور ان سے ہم رابطے کر کے انشاءاللہ سب کو ایجوکیٹ کریں گے اور اس کے خلاف ہم ایک تحریک چلائیں گے. کیونکہ پیرنٹس آلریڈی اس پہ کنونس ہیں کہ ان کا بچہ آلریڈی پہلے تباہ ہو چکا ہے. تو ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ اس قسم کے اقدامات نہ اٹھائے جائیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے نہ کیے جائیں، بچے کو سامنے فوکس کیا جائے، اس کی بہتری کے لیے فیصلہ کیا جائے. آگے سے یہ بات یہ اتنا ان کے پاس یہی ایک جواز ہے کہ بچے کی زندگی ہمیں پہلے عزیز ہے، اس کی صحت پہلے ہے. تو ہم سمجھتے ہیں خاص کر نجی تعلیمی ادارے، تو ہم بھی بچے کی صحت اور زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، سب سے پہلے وہ ہے. لیکن اگر تعلیمی ادارے جہاں پہ SOPs پہ 100% عمل ہو رہا ہے، وہاں سے آپ نکال کے اسی ٹائم میں آپ بچے کو معاشرے میں بھیج رہے ہیں، وہ پارک میں جائے گا، وہ گلی محلے میں کھیلے گا، وہاں پہ تو کوئی بھی SOPs کا خیال نہیں رکھا جا رہا، گھر میں تو کوئی بھی نہیں رکھا جا رہا، مارکیٹس میں تو نہیں ہے. اور جلسے جلوسوں میں دیکھ لیں، جب ان کے اپنے جلوسوں میں جتنی زیادہ تعداد ہو، وہاں پہ سرکاری سطح پہ مبارکبادیں دی جاتی ہیں، اور جہاں پہ SOPs کا 100% خیال رکھا جا رہا ہے اور ان اداروں کو بند کر دیا جائے. تو اس لیے ہماری وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ اس فیصلے کو نظر ثانی کی جائے، اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کم از کم اس کا بھی جائزہ لیا جائے. اگر یہ اقدام اٹھایا گیا ایک دفعہ پھر اس سسٹم کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک نے رابطہ مہم شروع کیا، جس کی آج ہزارہ ڈویژن کے تمام پرائیویٹ سکولز کے نمائندہ حضرات اور ڈسٹرکٹ کیبنٹ کا اجلاس ہوا. اور انشاءاللہ ہم ابھی صوبے سے رابطہ مہم ختم کر کے انشاءاللہ مرکز میں جائیں گے، اور تمام ایسوسیشن سے مل کے انشاءاللہ پھر ہم ایک بڑا احتجاج انشاءاللہ کریں گے. سید انس تکریم کا کاخل صوبائی جنرل سیکرٹری پین. آج ہمارا ہزارہ ڈویژن کے ڈسٹرکٹ کا اجلاس ہوا ہے. یہ جو وفاق میں بار بار یہ بات چل رہی ہے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ اگین تعلیمی ادارے بند کرنے کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، اس سلسلے میں ہم نے اپنی رابطہ مہم شروع کر لی ہے، اور ہر ڈویژن میں ہم میٹنگ کریں گے. ہمارے ساتھ گورنمنٹ کی یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ ہم ونٹر ویکیشن اس سال نہیں کریں گے. اب دوبارہ یہ وبا کہ اس کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ تعلیمی ادارے بند ہونے چاہیے. تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایکسپرٹ یا نیشنل ایکسپرٹ تمام لوگوں کا یہ اوپینین ہے کہ 12 سال 14 سال کی عمر تک کے بچوں کو یہ بالکل کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، اور اس سے اوپر کے جو بچے ہیں جو کالج یا یونیورسٹی گوئنگ ہے ان کو بھی منیمم خطرہ ہے. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کیری کرتے ہیں اور یہ گھر جا کے تو جو ایلڈرلی ہے ان کو لگے گا. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایلڈرلی ہے وہ کسی قسم کی SOP فالو نہیں کر رہے ہیں، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، الیکشن ہو رہے ہیں، بڑے بڑے جنازے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے مارکیٹس کھلے ہوئے ہیں، شادی ہال کھلے ہوئے ہیں، ان حالات میں اگر صرف تعلیمی ادارے بند کریں گے تو اس سے کوئی بیماری کے تدارک نہیں ہوگا، نہ اس سے بیماری رکے گی. بیماری نے جتنا پھیلنا ہے وہ اسکول بند ہوں گے تب بھی پھیلے گی، اسکول کھلے ہوں گے تب بھی پھیلے گی. بہتر طریقہ یہ ہے، یہ سب سے کم وولنریبل، یعنی سب سے کم جن کو نقصان ہے وہ اسکول گوئنگ کڈس ہیں، اور سب سے زیادہ جو SOP فالو کر رہے ہیں وہ بھی اسکول اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں ہو رہے ہیں. تو جہاں پہ زیادہ SOP فالو ہو رہے ہیں تو وہاں پہ بند کرنے کی کیا توقع ہے،
इस सिलसिले में अब हम बात करेंगे, अगर गवर्नमेंट ने इस किस्म का कोई भी मूव लिया तो उसके अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, हम कोर्ट भी जाएंगे और हम गवर्नमेंट से पूछेंगे कि भाई सिर्फ तालीमी इदारे, जबकि इस दफ़ा जो है पूरी दुनिया में तालीमी इदारे खुले हुए हैं और पिछली दफ़ा ठीक है सारी दुनिया में बंद थे, तो अगर पाकिस्तान में बंद थे तो फिर भी ठीक था। अब तो बीमारी का भी पता लग गया, प्रोफाइल का भी पता लग गया और ये भी इस्टेब्लिश हो गए कि कम से कम बच्चे जो हैं वो इससे मुतासर होते हैं, तो ऐसे में इदारे बंद करना हमें किसी सूरत कबूल नहीं होगा। और इस सिलसिले में अभी हज़ारा में मीटिंग हुई है, आगे जो है हम मलकान में और डी खान डिवीज़न, मुख्तलिफ डिवीज़न में अपना राब्ता मुहिम तेज़ करेंगे और उसके बाद जो है हम वफाक की सतह पे तमाम सूबों की जो निजी स्कूलों के तंजीमें हैं उनकी हमने एक एक्शन कमेटी बनाई थी लास्ट ईयर, तो फिर हम उसकी मीटिंग कॉल करेंगे और फिर उसमें जो फैसले होंगे फिर उसके मुताबिक अमल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद राकिब शाह, प्रेसिडेंट पेन बटाग्राम। मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों के लिए मुल्की सतह पर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाए और जिस तरह सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि हम इस दफ़ा छुट्टियाँ नहीं करेंगे, किसी इदारे को क्लोज़ नहीं करेंगे और यहाँ पे पूरे मुल्क में एक ही सिचुएशन होना चाहिए और इदारों को एक पेज पे रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक सूबे में लॉकडाउन हो, तालीमी इदारे बंद हो, दूसरे सूबे में खुले हो। ये खुला तजाद ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। मैं इसके साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क इसके लिए जिस हद तक भी जाने की पोजीशन में होगी तो वो जाएंगे अपने इदारों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और बच्चों की स्टडी को किसी सूरत डिस्टर्ब। नासिर ताज, प्रेसिडेंट पेन हरीपुर। आज हमारी मीटिंग हुई है और उसमें हमने ये डिसाइड किया है कि बच्चों का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो चुका है। 6 महीने स्कूल बंद रहे हैं। अब उसके बाद जब स्कूल खुले हैं तो अब हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इन स्कूलों को जल्दी बंद ना करें, सर्दियों की छुट्टियों को बिल्कुल लिमिटाइज़ करें, ताकि जो बच्चों का यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक भी जो बच्चों का नुकसान हुआ है, तालीमी नुकसान हुआ है, वो कोरोना से बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि स्कूलों को बंद ना करें। उनका कहना था बच्चों की तालीम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर हुकूमत ने स्कूलों को बंद करने का हुक्म दिया तो उसके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा।